मगर तिमो कर कमा किस कीन। उनने क्या किया? उन्होंने क्या किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, उनके बातों का तज़किरा किया, उनकी इत्तिबा सुन्नत को आम किया, उनकी दीन को फैलाया, तबलीग का झंडा लेकर दुनिया के कोने के अंदर फिरे। तो वो मदीना तैयबा अंदर कचा कब्र साहब सोबन मौजूद, कमो बेश 10,000 साहब सोबन। हालांकि साहब सोबन तादाद क्या 1.25 लाख से ऊपर, मगर तिहंज कब्र कत दुनिया के कोनों कोनों में जाकर, अपने घर वार को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, तिजारत को छोड़कर, क्या तिमन पता कि असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और खुशी यही है कि उनकी दीन को आगे बढ़ाया जाए। उनसे पूछो आपको क्या जरूरत थी नमाज पढ़ने की? आप तो अशर मुबशरा में से थे, आपको रोजा रखने की क्या जरूरत थी? आपको ये मिशन आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मगर जवाब दिए सो कि मुझे अपने अहल अयाल से ज्यादा, अपने वतन से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा महबूब है वो मिशन जो मिशन लेकर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ये छुना ये रियत आओ तो मिलाद मनाया हमने, ये जो है यौम वफात मनाया नहीं। सबसे बड़ा सदमा सहाबा किराम पर हुआ था, मगर उन्होंने ये दिन कभी नहीं मनाया। उन्होंने देखा कैसे ईद मिलाद मनाया, जिस मिशन है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस मिशन को आगे बढ़ाया। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रबीउल अव्वल रेत चलान, यथ मंज जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ओन, और यह सो रेत यथ मंज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्द के फरमो। आम तौर पर अवामुन नास में मशहूर कि 10 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्ज यौम विलादत, और इथे कन ब्याक मशहूर कि यह दोह यह तारीख यथ मज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ न्यू। हालांकि यौम विलादत मुताल्लिक 3 कौल मशहूर छुन उलमाए किराम, जमहूर उलमाए किरामन नजदीक 12 रबीउल अव्वल के, बल्कि अत मुताल्लिक यौम विलादत मुताल्लिक 3 कौल, 8 तारीख, 9 तारीख तो 12। चूंकि अत मन यौम विलादत मज 12 तारीख तयवान, तो अत मन गुंजाइश कि अगर कह वनान यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल, अत गुंजाइश। लेकिन यम लोग मनान हतमी तौर पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन यौम वफात 12 रबीउल अव्वल, यह कुन ते एतबार सही तो दुरुस्त, तिकाज के तारीखी एतबार तहकीक करान यथ चीजस पे तमाम उलमाए किराम मुहद्दिसन हुंद इत्तिफाक कि यम दो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ न्यू, अम दो वार दोह चंद्रवार। मगर ये तारीखी एतबार अत गंजरावान तहकीक करान, अम दो 12 रबीउल अव्वल आसान। तवे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फतहुल बारी, अल्लामा कुस्तलानी, अल्लामा किरमानी और दीगर मुहद्दिसीन तहकीक कोरमुत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन युस तारीख यौम वफात सु या तो 1 रबीउल अव्वल या 2 रबीउल अव्वल। सु वन बह कित कन। अस करो गोडनेथ पे कथ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन युस वफातुक वाक़ा ओस सु कित कन गो शुरू, यानी गोडनेथ क्या हालात अस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमिस वोन पन्ने अत बेमार दौरान नमाज पढ़ना सा। चुनाच उलमाए किराम अत पे मुत्तफिक कि ये रबीउल अव्वल रेत गो शुरू, अमि ब्रोह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमार, और ये रबीउल अव्वलस मज ब्रेसवार अत मन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्ज बेमार अंदर शिद्दत गसान, ये सख्त बेमार पेवान, योतान कि मगरिब पत इशिश नमाज अम ब्रोह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान साहब सोबन, मुरु अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु करियो हुकुम सु परनाय लुकन नमाज।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کور چھ لختے جگر سو عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون والد محترم چھ رقیق القلب تمن چھ دل ذرا کمزور یتھے تم تہندس مصلاس پہ کھڑا گسن محرابس مز کھڑا گسن نماز پرناون خاطر تمن پی تہند یاد تمن یہ تہذ یاد اور ات مز ہیکن تم دلس پہ کنٹرول تھیت لہذا ہیکن تم نماز لکن پرنائت تھی کرو حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پرناوان نماز اور یہ رائے اس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطہرہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کور سو تم سن رائے تھی یہ کہ میون والد صاحب پرنائے نماز مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماوان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے دیو حکم کہ سوئی کرنا لوکن امامت چنانچہ بریسوار دہ عشیش نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرناوان ام پتہ کیا آسان دہمہ دہ جمعہ چھ 5 نماز تم پتہ کس دہ بٹوار چھ 5 نماز اتوار چھ 5 نماز اور اس پتہ اتوار پتہ ژندروار فجر نماز ام کس نماز کل گسان 17 کس آگے بریسوار تمن 3 دہن ہز 15 بی ژندروار ہز فجر نماز ام کس گئی ترمیزی شریفس اندر امام ترمیزی نقل کران کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند مرض حالتس مز پرنائے صحاب صوبن تماس تہد تعداد 17 مگر سن اکابر علماء کرام محدثین باقی تم فرماوان نسا ات مز زٕ نماز تم یت مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانے امامت فرمو اخ روایت آسو تم مشہور بوزمت یم سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ حجر مبارک من تشریف اون مسجد کن ایک سائڈ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک سائڈ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دونونی شانن پہ پن دست مبارک تھیت نیو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مگر کمزوری ییژا کہ پکت ہیکان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پاوے مبارک اس کھکھری پکان یہ کس نماز ات متعلق یا ظہر نماز یا یہ عصر نماز بیس بیاکھ نماز تو کل 2 نماز پرنائے ات دوران تہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان بہرحال دونوے روایت یا تو پرنائے حضرت ابو بکر صدیقن 17 نماز یا پرنائے کس 15 نماز یل ژندروار دہ فجر نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرماوان امامت کران نماز دوران حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ حجر مبارک پہ پردہ تھوت تلان اور صحاب صوبن کن نظر تراوان صحاب صوب بیان فرماوان کہ اس بڑ تمنا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی یوتا ٹائم پنہ حجر مبارک پہ تشریف انان امامت سن کرناوان یل اس نماز دوران کن اکھیوں سے ہم نے دیکھا یعنی سائڈس چھنا اچھن نظر پیوان دپان یل اس سائڈ اعتبار نظر پی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس وچ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا زیادہ مسکراوان مسکراہٹ اس گو دلس مز خوشی اطمینان یہ سون تمنا سہ گھ شاید آز پور آز انن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور صاحب صوب یہ فرماوان اس گئی یہ خوشی کہ اس باسیو پنس پانس پہ خطرہ کی خوشی موجود ما پھٹراو اس نماز مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھے مسکراہٹ ترو اسن تروک ام پتہ تروک بی پردہ بون اور بیٹ حجر مبارک مز اتھ محدثین کرام کلام کران کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترو اسن مسکراہٹ کیا آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محدثین فرماوان جمہور محدثین دپان ام موجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلس مز آو خیال یا اللہ یل بہ یتھ دنیا مز آس یل میں یہ نبوت سے عطا کرت تم سات بہ کن زن تم سات بہ یہ مشن ہیت یہ کام ہیت بہ کن زن مگر یا اللہ چون شکر اگر آج سے میں پانس کن بلاوک تہ مے چھن کان تہ غم تو افسوس کیاز کہ ون چھ میں بڑ بار اخ جماعت ات مشنس خاطر تیار کرمز یم جمہور محدثین فرماوان مگر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلوی ثم المہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فرماوان کہ میں نزدیک احترام جمہور علماء کرامن ہز رائے یہ تمو فرمو مگر میانس دلس من بیاکھ اخ رائے یوان کہ حضرت نبی اکرم کیاز گئی ییتیاہ زیادہ خوش یل وچھک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماوان صاحب صوب پتھ کن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلس من آئی یہ رائے
کہ یا اللہ اگر ژٕ وۄنۍ مےٚ پانس کُن بُلاوکھ تہِ مےٚ موت یی مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ غم کیازِ مےٚ چھُ پنُن لادلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پات کن ترومت وہ میری امت کو بنائے رکھے گا ان کو بکھرنے نہیں دے گا اور واقعتاً یہ کام کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیازِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ پتہ تۄہہِ چھو سیرت بوٗزمٕژ یا یِم پٔرمٕژ آسہِ ییٚلہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف نیوٗ کۭتیاہ مصیبتہٕ آیہِ کۭتیاہ فتنہٕ گٔے بیٚیہِ پٲدٕ اکھ فتنہٕ گوٚو یہِ کہ مہاجرین چھِ فرماوان منا امیر ومنکم امیر یعنی دپان چھِ وۄنۍ چھِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ روزِ مہاجرینو منٛز اکھ امیر مسلمانن ہُنٛد اور انصارو منٛز اکھ امیر حالانکہ زٕ امیر چھُنہٕ ممکن فساد وتھِ یہ گو اکھ فتنہ دوٚیِم فتنہ کیا اوس کینٛہہ لُکھ تِم گٔے مرتد تِم گٔے بیٚیہِ واپس تٔتھۍ دیٖنس کُن یتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ تِہُنٛد مول موج اوس یہ اوس بیاکھ فتنہ ترٛیٚیِم فتنہ اوس سُہ کینٛہہ لُکھ ٲسۍ تِم یِمو زکات دِنُک کیاہ کوٚر انکار کوٚر اور اکھ فرقہٕ گوٚو مسلمہ کذاب کِس صورتس منٛز کھڑا یِمو نبوتُک کیاہ کوٚر دعوا کوٚر اور بیاکھ بٔڑ بار اکھ آزمائش ٲس یہِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ حیاتِ مبارکس منٛز اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس أکِس جماعتس أکِس لشکرس کیاہ بناوان تِہُنٛد امیر بناوان حالانکہ یہِ اوس 17 وُہر أمِس سٕنٛدِس اتھس منٛز کیاہ چھِ دِوان جنڈٕ مگر چوٗنکہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے بٮ۪مار اور یہِ لشکر آو رُکاونہٕ امہِ پتہٕ چھِ سٲری صحابہٕ صٲب ازواج مطہرات سارنٕے ہٕنٛز راے ٲس یہِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنس برونٛہہ کِنۍ کہ وٕنکیٚنس چھُنہٕ مُنٲسِب یہِ لشکر روانہٕ کرُن کیازِ اسہِ چھُ مدیٖنہ طیبس منٛز ضروٗرت اسہِ چھِ مکہ مکرمس منٛز یِمن صاحب صٲبن ہٕنٛز ضروٗرت وۄنۍ ما کٔرِو تُہۍ یہِ لشکر روانہٕ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ میرے نبی نے اپنی زندگی مبارک میں جس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دیا اگر میرے گھر والے نیست و نابود ہو جائے اگر ازواج مطہرات کو گھسیٹ کر باہر نکالا بھی جائے تمام چیزیں ختم ہو جائے مگر میں اس شخص سے جھنڈا چھین نہیں سکتا جس کے ہاتھ میں میرے نبی نے جھنڈا دیا تھا وہ لشکر روانہ ہو کر ہی رہے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارتس میں سو لشکر روانہ حالات بڑے نازک یوتان کہ 2 ورین 2 ریتن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور امت ہوک اتھ کن اکوٹائی جمع کرت تمن من جس انتشار گسنک توقع اس اندیش سہ کورک ختم اور یلی دنیا تشریف نیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سات کم سن اتس مز دتن امارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا اے عمر میں نے آپ کے ہاتھ میں آپ سے کی امت کو دیا ہے اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اس امت کو بکھرنے مت دینا منتشر ہونے نہیں دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان پتہ پنہ دور خلافتس من اگر نہ حضرت ابو بکر صدیقن آسیا محنت کرمز تو عمر کے یہ کمال نہیں ہوتا کہ آپ حضرت عمر لوگوں پر کیا کرتے حکومت کرتے یعنی حضرت عمر ہے کیا نہیں اتکن خلافت کرت اگر نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آسیا محنت آسیا اور یہ کس وار یم دہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صوبن کن وچت مسکرو ام دہ کیا وار ژندر وار اور یہ روایت چھس بہ بیان کران بخاری شریف روایت یم بخاری پرنامان ول یا پرن ول تمن پرسو یہ روایت کس بخاری روایت یہ من گڑت روایت یہ موضوع روایت کی یہ فیبریکیٹڈ روایت یہ قصہ کہانی کی آج سنس یت معاشرس من سکالر نام نہاد سکالر ممبرن پہ بہت یت ریتس من میلاد کس ناوس پہ تم من گڑت تو موضوع روایت بیان کران اور پن دکان چلانے خاطر لوکن ہند دماغ ڈائیورٹ کرنے خاطر تم روایت بیان کران کہ جس کا وجود کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے یمن متعلق فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یس مکن اپز نسبت کر یس کا روایت سو بیان کر یس میں آج بیان کرمت پتہ کر سو منصوب مکن سو بنائن پنن گھر جہنمس مز من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ ناری جہنم بنا دے آج چھو میں ونو تو گۄڈنیتھے یہ ریت یت من نبی اکرم ولادت تہ گئی وفات تہ گئی البتہ اس یہ مشہور 12 ربیع الاول وفات 12 ربیع الاول چھ وفات دہ اور یوم ولادت متعلق تہ ون میں گۄڈنیتھے ات متعلق 3 قول 8 تاریخ 9 تاریخ تو 12 تاریخ
اور ات مز کیا کران تم روایت بیان کرت تم سو میلاد طریق غیر شرعی طریق ایجاد کورمت سو چاہے جلوس کی صورت مز نیل جنڈ اتن پہ نیرت بازرن مز محفل سجیت آسن حلوہ یہ پکاؤن باقی چیز ین کرن امیک ثبوت چھ حدیث پاکس مز امیک کان ذکر چھ خلفائے راشدین زندگی اندر صحابہ کرام زندگی اندر تابعین تو تبع تابعین زندگی اندر حالانکہ تمن اس کھت زیادہ محبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن پہ ساروی کھت زیادہ غم صدمہ کیا تمو پن زندگی گزارمس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن وتھن بہن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتان کہ یہ معاملہ گو یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن وفات گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آج دفن کرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چھس فرماوان اے انس ژے تھر تھرے نا اتھ تم سات یم سات نِژ اوسُکھ تراوان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ژے گئی نا دنن کی کت کن کورت ژے یہ حوصلہ کہ ژے تروت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نِژ حضرت انس بن مالک کیا چھس ونان فرماوان چھس بالکل مت وز تھر تھر مگر میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان میں پیٹ پہ کوتا غم لو کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا دپا میں پیٹ پہ پہاڑ غمک تم پہاڑ اگر تم غم پہان کات مز دوہس پیٹ وہ دن بھی رات کی تاریکی اندر تبدیل ہو جاتا مگر تمو کر کہاں کما اس کین انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ان کے باتوں کا تذکرہ کیا ان کی اتباع سنت کو عام کیا ان کی دین کو پھیلایا تبلیغ کا جھنڈا لے کر دنیا کے کونے کے اندر پھرے تو وچو مدینہ طیبہ اندر کتا قبر چھ صاحب صوبن موجود کم و بیش 10,000 صحابہ صوبن حالانکہ صاحب صوبن تعداد کیا چھ 1.25 لاکھ سے اوپر مگر تہنز قبر کتہ دنیا کے کونوں کونوں میں جا کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر تجارت کو چھوڑ کر کیا تمہیں پتا کہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور خوشی یہی ہے کہ ان کی دین کو آگے بڑھایا جائے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ کیا عشر مبشرہ یعنی تم 10 صاحب یمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے من جنتش بشارت دت یمن متعلق فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا مکان جنت میں دیکھ کر میں آیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امس متعلق واحد صاحب صاحب امس متعلق حضرت نبی اکرم فرماون فدا کا ابی و امی میون مول موج اسن چپیٹ قربان گوڈنک تیر انداز اسلام کس ہسٹری اندر مسلمانوں مز کس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امس متعلق چیگی ایمان کہ یہ بخارس من روایت کی مستجاب الدعوات کیا مستجاب الدعوات یعنی یل یہ ات تولا یہ دعا مگر اللہ تعالیٰ فوراً ام سن دعا کیا کران قبول کران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اقدس مز یہ کوفو گورنر کیا کوفو گورنر ات آئی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کہ اس ے اس گورنر تھومت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھن غزون من جنگن مز نیران تبلیغس مز نیران نمبر 1 یہ چھن صحیح امامت اس کران نماز چھن سوٹ پرناوان اتھے کن یہ شکایت یہ چھن اس سۭتۍ انصاف تہ کران مال یل تقسیم چھ کران تم سات چھن انصاف کران یہ شکایت کمس وٲژ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دینی فراست یہ زیادہ مضبوط تر دورس مز یہ مصلیت تمو کور سہ فوراً معزول کیا کور معزول یعنی ام عہدہ پہ وولک تیز تات پتکن ز حکمت مد نظر نمبر 1 یہ کہ اگر بہ یہ تھاون ات منصبس پہ کیا تھاون ات منصبس پہ برقرار اگرچہ یم شکایت کیا غلط کیا مگر لوکن مز بنن ز جماعت کیا بنن اور یس محنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمت امت ہوک بالکل اکٹھے اتفاق کی صورت میں ان کو حوالہ کیا حضرت عمر فاروق کے یہ امت بکھری ات مز گژھِ انتشار یم گژھن ڈیوائڈ دون فرقن مز نمبر 1 نمبر 2 اگر بہ یہ امامت پہ تھاون گورنر تھاون بنائت نتیجہ نیرِ کہ پتہ کر بہ انویسٹیگیشن کان ہیکہ نہ ہمت کرت پنس امامس تہ زٹھس متعلق شکایت کرنس ات پہ کر کان تہ ہمت کہین لہذا تمو کور سہ فوراً معزول
یل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھس ونان ژےٚ متعلق چھ یم شکایت کہ گۄڈنیٚتھ چھُکھ نہٕ نماز سیوٚد پرناوان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس یا امیر المومنین كنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ حظ اوسُس یِمن سۄے نماز پرناوان یۄس مےٚ وٕچھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ نماز پرناوان. اور یم باقی شکایت تم تہِ چھنہٕ درست. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُس فرمان بالکل مےٚ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ 110% یقین کہ ژٕ آسکھ پننس کامہِ منٛز بالکل مخلص تہٕ منصف انصاف اور ژٕ آسکھ تِتھے کٔنۍ نماز پرناوان. البتہ مےٚ چھُ بطور امیر المومنین مےٚ پٮ۪ٹھ فرض کہ بہٕ کرٕ اتھ انویسٹگیشن. أمِس سۭتۍ سوٗزِن 2 یا 3 نفر. کٔژ نفر؟ کوٚت؟ کوفہ. دوٚپنَس أکِس مسجد منٛز گٔژھۍزیو اور تِمن مسجدن منٛز یِم نماز پرن وٲلۍ آسن تِمن پرٛژھزیو انفرٲدی طور پر کہ ییٚمِس متعلق ما چھو کانٛہہ شکایت. یم آئے حضرات کوٚت؟ کوفہ. اتہِ گژھان چھِ انویسٹگیشن. ہر أکِس مسجد منٛز چھِ یِم اژان 3 حضرات اور ونان چھِ لوٗکو تۄہہِ ما پننِس گورنر یُس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس أمِس متعلق ما چھو تۄہہِ کانٛہہ شکایتہ. ہر کُنہِ مسجد منٛز چھِ ہر کانٛہہ نفر ونان أمِس ہیوٗ منصف حظ وٕچھ نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ، أمِس منٛز نہ چھنہٕ کانٛہہ غلطی. یہ کُس چھُ ونان؟ تمام لوٗکھ ہر کُنہِ مسجد منٛز. صرف ٲس اکھ مسجد یتھ مسجد ناو اوس مسجد بنو عمر ابن عبسہ. ات مسجد منٛز چھُ اکھ نفرا وتھان شاید غالباً آسان تٔمِس ناو اسامہ بن قتادہ. یہ چھُ وتھان تھوٚد یہ چھُ کران یِمے 3 شکایتہٕ. دپان چھِ أمۍ سٕنٛز شکایت چھِ گۄڈٕ یہِ چھُ سیوٚد نماز پرناوان اور دوٚیِم شکایت چھِ یہِ چھُنہٕ تبلیغ تہٕ جہادس منٛز نیران اور اتھے کٔنۍ چھُنہٕ یہِ مالس منٛز انصاف کران تقسیٖم کرنس اندر. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ امی ساتہٕ اتھٕ 2 تھوٚد تُلِتھ رۄبس دعا کران اللہُمہ ان کان ھذا عبدک کاذبا. یا اللہ اگر یہ شخص اپُز یور چھُ، یہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ تہمت لگاوان، مےٚ چھِ زندگی پنٕنۍ پیاری، مےٚ چھِ پنٕنۍ زندگی محبوب. کیازِ یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ دلالت کران اگر نہٕ بہٕ جہادس منٛز نیران چھُس یہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھِ دلالت کران؟ مےٚ چھِ پنٕنۍ زندگی ٹٲٹھ. اگر یہ اپُز یور چھُ امہِ فاطل عمرہ اس کی عمر کو دراز کر. اور اگر یہ مےٚ پٮ۪ٹھ الزام چھُ لگاوان کہ بہٕ چھُس نہٕ مال کران صحیح طور پر تقسیم انصاف سان، گو یہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے مجھے مال کی محبت ہے. یا اللہ مجھے مال کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دے. اور 3 چیز یہ چھُ ونان کہ میں انصاف کر کے فتنہ فساد کرنے کی کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو بھی کیا کرو، فتنے کے اندر ملوث کرو. یہ کچھ دعا یہ کچھ کران دعا بد دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمس خلاف؟ امس أکِس نفرس خلاف یُس پوٗرٕ کوفس منٛز اکھ نفر چھُ شکایت کران. یہ چھُ ہر کُنہِ مسجد منٛز آسان آز تہِ کہ مسجد منٛز چھِ آسان کینٛہہ مقتدی کینٛہہ تِم یِمن چھُ آسان پننہِ امامس متعلق محض بنا وجہ کی دشمنی آسان پٲلمٕژ کتھ منٛز دلس منٛز، پروپوگنڈا آسان کران، پٔتۍ کِنۍ آسان منافقت کران وغیرہ وغیرہ. وہ اپنا کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. کیازِ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا علیہ رحمہ کاندلوی یم سن تُہۍ شامس فضائع اعمال اتت تعلیم چھو بوزان، یم ٲسۍ فرماوان کہ امام کی عالم کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تہند والم دویم محترم اوس حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ. تہند گو انتقال خوابس من تمن اخ نفر یوان خوابس من تہندس خوابس من یوان حضرت یحییٰ سہ ونان تمس میانس نیچوس حضرت زکریاس ون زِ کہ عالم کے بد دعا سے بچنا کیونکہ ان کی الٹی بھی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے. حضرتن آو نہیں یہ سمجھ کہ الٹی مطلب کیا گو. تمن گو پنہ جائے مطلب یہ کہ اگر تم کن بے موقع محل بد دعا کران سہ بد دعا تہ گژھان قبول گژھان. تمو سمجھ یہ مطلب. مگر پتہ گئی تم یہ خواب بیان کرنے خاطر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمس نش اور تمن ونوک یہ خواب کہ مے مل سوزمت خوابس مز یہ میسیج. یہ الٹی ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمت فرماوان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم ام سن کان گستاخی کرے، اگر امس خلاف کان پروپیگنڈا کرے اور بنا وجہ کی شکایت کرے گا، تو اگر یہ بد دعا زبان سے نہیں کرے گا، دل سے بھی نہیں کرے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی بد دعا کے بغیر ہی اس انسان کو دنیا کے اندر ہی سزا کے اندر مبتلا کریں گے. توجہ سن علماء کرام فرماوان جو علماء کی کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے، تو ہم نے اکثر طور پر دیکھا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے. حضرت بہرحال سعد بن ابی وقاص تہ امام، امس خلاف تہ ام نفر ایک شکایت، ام کور امس خطر بد دعا. دپان تاریخ گواہ ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ کر تمس انسانس ییٖژاہ زیٖٹھ عمر عطا کہ تمس آس یم بم پمژ یوتان کوتان تمس اوس پیوان پتہ وتہِ پکن اتھ کن کرت. نمبر 1.
गो गोडनुक बददुआ गो कबूल कि अमिस कर जीट वाँच अता। दय्यम बददुआ क्या उस कोर्मुत कि इसको माल की मोहब्बत दिल में डाल देना। दपान तमाम लोग वुचान कि ये ओस कटोर हेत गली गली में ये क्या करता था, भिखारी भीख मांगता था, ये ओस बेचान। और तरीम चीज फितने के अंदर उसको मुब्तला करना। अल्लाह ताला ने इस बददुआ को भी कबूल किया कि जो ओस यूता बोड मच मज ते और नौजवान लड़कियन छेड़ान पत चुआ बसान चपली खोर बसान और पत वन शर्म यवान सह यूता बुजुर्ग गोमुत और आज तुक बेचान और दय्यम चीज नौजवान लड़कियन छेड़ान। एम वनस दोपनस मेरा यह कसूर नहीं है, मुझे हजरत साद इब्न वक्कास की बददुआ लगी है। जो हजरत साद इब्न वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु अमिस क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें बशारत जनतच बशारत ठीक छस, मगर यमो क्या कोर इहज कबर छ मदीना तोयबस मस यमन मा वन जरूरत यम ते दपान हुजूर पाक सल्लल्लाहु जिसमें जनतच बशारत में नमाज पढ़ने जरूरत, में रोज थाने जरूरत, में बे काम करने जरूरत, मगर हजरत निकल गए मदीना तोयबा से, अपनी औलाद को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, अपनी तिजारत को छोड़ा और दुनिया के अंदर फैल गए, दीन को फैलाया फैलाया फैलाया। आखिर में चाइना के अंदर वो आराम फरमा रहे हैं। कब्र मुबारक उनकी कब्र पर जाकर उनसे पूछो आपको क्या जरूरत थी नमाज पढ़ने की, आप तो अशर मुबशरा में से थे, आपको रोजा रखने की क्या जरूरत थी, आपको ये मिशन आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी, मगर जवाब दिए सो कि मुझे अपने अहल अयाल से ज्यादा, अपने वतन से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा महबूब है वो मिशन जो मिशन लेकर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तब फरमान अल्लाह ताला फरमान अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या सोचो ना अस्मिल जन्नत और तुम्हें वो मुसीबतें वो हालात नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई है। आग दो जंड नील जंड है वतन पर नचुन और जल्स मुनअक़िद करें, महाफिल क्या करें मुनअक़िद करनी है, क्या इससे जन्नत हासिल हो जाएगी? इससे हरगिज़ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं होंगे। आप उनका मिलाद मनाते हो, मगर पहले जिसका मिलाद मनाते हो उसको मनाओ। वो झंडों से नहीं मानेगा, वो जलसों से नहीं मानेगा, वो हलवे पकाने से नहीं मानेगा, वो मानेगा जब आप उनके दीन को आगे बढ़ाओगे, अपनी जिंदगी के अंदर उनकी तालीम को लाओगे, इत्तिबाए सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर लाओगे, तब ही जिसका तुम मिलाद मनाते हो वो मिलाद वाला आपसे क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ये आयत मुबारक मैं तो ब्रोकन तिलावत कर अमुक शान नुज़ूल कि हजरत खब्बाब इब्न अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदनी दौर मक्की दौर यम आय गिरफ्तार करने काफिरो जोल बोड़ बार अलाव ये तंगल गई, क्या गई तंगल। अम पत रोत हजरत खब्बाब इब्न अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शंगनो कमर दुद चिन मंगर गो चरब पिघलो अथ हालतस मन हजरत खब्बाब इब्न अरद होश यह तशरीफ अनान हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफस मन ये तवाफ करान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहित इन कड़ ज सीन मुबारक से और कल बोन कन थी यह हालत आसान यम सात हजरत नबी अकरम क्या गमगीन रगे मुबारक नबर द्रामुत। अम पे हजरत खब्बाब ये शिकायत वनान मे सत आव यह कर खब्बाब इतनी सी चीज पर आपने शिकायत कर दी, क्या आपको पता नहीं आपसे पहले नबियों को जिंदा खड़े होकर दो आरे से दो हिस्से कर दिए गए। हजरत जकरिया साव खड़ा करने जिंदगी कहा इंजेक्शन आओ ने बेहोशी होन करने और आओ कल तक चलाओ जिहिस आय करने और रिवायतों में आता है उन्होंने आह भी नहीं की। क्या एक दो मीलाद मनाने से गए इस कामयाब? इन मीलाद मनाने वालों से कहो जो आपने माँ बाप को नाराज कर रखा उनसे माफी मांगी। अगर तुम में कोई शराब के अंदर मुब्तला है शराब से तौबा की, अगर जिना के अंदर मुब्तला है जिना से तौबा की, सूद के अंदर अगर मुब्तला है सूद से तौबा की, या एक दो जंड बिना वजू के गाड़ियों को रोकना, रोडों को ब्लॉक करना, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं होंगे। आज ऐसे आलीशान मस्जिद आलीशान कालीन ऐसी आसान लगाइत गर्म तो ठंड आबुक इंतजाम आसान, मगर 4 रकात हमसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप उन लोगों को देखिए जिनकी जिंदगी में इन सब चीजों की कोई कदर कीमत नहीं थी, तुम्हें गए कामयाब। बनी इसराइल पे अल्लाह ताला 9 अजाब नाजिल, तथ मज अजाब तीन बिस्तरन मज कमरन मज बानन मज खनस मज आसान तम फ्रॉग्स तथ क्या वन पे मिन मरन हर कुन जाए। ब्याक अजाब तीन कमरन मज बिस्तरन मज खन चनस मज खून भरित। अल्लाह ताला ने उस अजाब में उनको मुब्तला किया। आज नौजवान उस इशा नमाज पढ़ने शौक, क्या अल्लाह ताला है कि ना इनसे बिस्तरस में सांप और बिच्छी पैदा नहीं कर सकता है? कर सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हदीस कुदसी है, या अब्दी तंसानी वाला कि मां अंसा का, आपने मुझे बुला दिया मगर मैं तुम्हें बुलाता नहीं हूं।
آپ نے میری نافرمانی کی، اس کے بعد بھی میں آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے رات کو مقرر کرتا ہوں. سو چک لاری فرن دیوان تم ساتھ تھی آسان میون فرشتے حفاظت پہ، راتس تھی آسان میون فرشتے حفاظت پہ. آپ نے رات کو گناہ کیا مگر میں اس پر قدرت رکھتا تھا آپ کے دروازے پر صبح فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دوں اسے رات کو یہ گناہ کیا. آپ بدنام ہوتے، آپ ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیوں مجھے آپ سے محبت ہے. ہم نے کیا دیا یہاں سے؟ یت معاشرس مز یہ حالت آس کہ بخاری آس منگن وول آس 5 ٹائمن مز دروازس پہ منگنے خاطر کٹور ہیت مگر اس کو ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. یت معاشرس مز یہ حالت آس کہ نوجوان آسن 2 بج روز تان کرکٹ میچ وچھان مگر عشاء نماز کے اندر مسجد خالی ہو. اس قوم کے سدھار کے لیے، ترقی کے لیے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس پہ چپل، اس پہ بوٹ، ہم پر ظلم نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہ چھنا یہ ریت آؤ تو میلاد منایا ہم نے، یہ جو ہے یوم وفات منایا نہیں. سب سے بڑا صدمہ صحابہ کرام پر ہوا تھا مگر انہوں نے یہ دن کبھی نہیں منایا. انہوں نے دیکھا کیسے ہی میلاد منایا. جس مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس مشن کو آگے بڑھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امتیس سے سٹھا زیادہ محبت، سٹھا زیادہ محبت. سمرقند علاقہ اخ خاتون اخ سیدہ تھی، کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے تعلق. امس گزرو خاندار یس یہ کیا اس یہ دیور ام کھو ام سن زمین مکان وغیرہ. یہ گئی در بدر بچے لکٹ لکٹ، یہ گئی أکس مالدار سندس مکانس پہ. امس دوپن مے دِ سہار، ژٕ چھُکھ مالدار اللہ تعالیٰ بنومت، بہٕ چھس سیدہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مز. ژٕ بکواس کران، اگر ژٕ سیدہ چھکھ ات پہ ون مے دلیل. کیا ون مے دلیل؟ اگر ژٕ دلیل انکھ میں آپ کو سہارا دوں گا. دوپنس مے چھنہٕ کانٛہہ دلیلہ ولیلہ کینٛہہ. بہرحال یہ درائے راتس یہ مالدار خواب وچھان، جنت مناظر وچھان. اتھ آسان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھٲیِتھ. اتھ آسان عالی شان مکان اخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ میں اپنے مومن بندے کو دلواؤں گا، اپنے امت کے مومن بندے کو دلواؤں گا. یہ شخص عرض کران یا رسول اللہ بہ تہ چھس ایمان وول، مے تہ تہ پہ ایمان اونمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون سا پنس ایمانس پہ ژے کیا ثبوت چھی؟ دوپنس ژٕ رات میانہ اکہ کور سن سیدہ آسنس پہ دلیل منگان. یل ژے تمس دلیل منگت آج میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں آپ کے ایمان پر. یہ گو وشار صبح گو ژھار یہ زن کوت گئی، یہ زن کوت گئی شوریت. ژھاران ژھاران ووت أکس گرس نش. اتہ ونہس اس کو مجوسی نے پناہ دی ہے، مجوسی آتش پرست. یہ گو اور دوپنس یہ زن کروں سے میں حوال، امس میں اس کا سہارا بنوں گا، اس کو میں مکان عطا کروں گا. دوپنس نہ، اس کا میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، بہ ہیکن اسے حوال کرت. دوپنس ژٕ غیر مسلم چھُکھ، ژٕ چھُکھ آتش پرست، ژےٚ امس سۭتۍ کیا واسطہ؟ دوپنس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی خدمت کے بدولت رات ہی کو ایمان عطا کیا تھا. اور جس وقت آپ خواب دیکھ رہے تھے اس وقت میں بھی خواب دیکھ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی طرف آپ کو اشارہ کر رہے تھے کہ میں اپنے مومن بندے کو یہ کمرہ یہ مکان دلواؤں گا، وہ مومن بندہ میں ہی. سمجھتا ہے امس دلیل؟ وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن سید خاندان سے تعلق تھاون والن افرادن سے جو محبت اس سے کہیں زیادہ اپنی عام امت سے کیا ہے محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت ریتس مز یمی دنیا نیوک تشریف یہ ریتس اندر، مگر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے ہم اس مشن کو کیا بڑھائے آگے بڑھائے. گۄڈنیٚتھ ون میں یہ کہت کہ یس اس ونان 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وفات، یہ صحیح درست، یہ کم تام کورمت لیکن مشہور کیاز ییٚلہِ اتھ تحقیق کر بہ ون ژھٹن الفاظن مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر 10 سن ہجری مز حجۃ الوداع کوٚرکھس. اور یس عرفک دۄہ اوس جمعہ دۄہ، کیا اوس جمعہ، ٹھیک چھ. اتھ پہ ساری محدثین متفق، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مصنف ابن شیبہ، تمام کتابن میں لکھت کہ ام دۄہ اوس کیا جمعہ دۄہ. ام پتہ گزریو تُہۍ دۄہ، ام پتہ کیا ذی الحجہ اوسا یہ چلان، ام پتہ کیا ام پتہ کوتاہ محرم، پتہ کیا سفر، پتہ کیا ربیع الاول. ام پتہ چاہے تُہۍ ذی الحجہ 30 گزرٲیِو، ربیع الاول محرم تہ کیا گزرٲیِو 30، سفر تہ کیا گزرٲیِو 30، یا 29 گزرٲیِو 93، یا اکھ گزرٲیِو 30، بیاکھ گزرٲیِو کیا 29. مگر ژندروار چھن 12 ربیع الاول یوان، بلکہ 12 ربیع الاول چھ یوان دویم تاریخ، کیا یوان دویم تاریخ. توے چھ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ قسطلانی، علامہ کرمانی اور دیگر محدثین فرماوان تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دۄہ دنیا تشریف نیو تم دۄہ کیا ژندروار، مگر تاریخ کیا اوس 2 ربیع الاول. یہ کم تام کوٚرُن مشہور، گو مشہور. یت کن میلاد منو نہ اس تابعین تبع تابعین کن زمانس مز سیڈ سنس 4 صدی ہجری اندر جو اس نفر اخ تم کو یہ ایجاد.
باقی سر تو بیان آس انشاءاللہ یہ روز مسلسل انشاءاللہ بیان. اب سب سے اب ایک ہی پیغام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشت آو سہ کرو اس پنہ زندگی اندر تہ اپلائی اور یہ مناو یہ کرو اس باقی لوکن تان واتناونچ کوشش, تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کیا ہوں گے, راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دین اس بوزن کو زیادہ عمل کرنے توفیق, رب سانن گناہ کرنے